Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le roi du ciel. Amen, amen. Voilà, maintenant nous aimerions chanter la dernière chanson pour appeler les prédicateurs au Dieu de la chair. Amen, amen. Nous allons chanter le merveilleux amour. Dieu dit Abba, à ta chair concernant, il a changé ma tristesse en joie, je te sens et même amour. Je laisse me veiller, chantez au Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît.
Tasimama kwa kusoma neno. Anza na Waebrania. Waebrania 13:4. Ya Yakobo. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales acceptent de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ndoa na heshimiwa na watu wote, na kitanda kisiwe na uchafu, maana Mungu atawahukumu wazinifu na washarati. Amen. Aujourd'hui, épître de Jacques, Kamata Yakobo 4:8-17. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Msogeleeni Mungu na atawakaribia. Nettoyez vos mains pécheurs. Sukueni mikono yenu michafu. Purifiez vos cœurs. Osheni mioyo zenu. Hommes irrésolus. Watu wasio na busara. Sentez votre misère, soyez dans la deuil et dans les larmes. Sikieni mateso yenu na muwe ndani ya kilio pamoja na machozi. Que votre rire se change à deuil. Cheko yenu iweze kuwa kilio. Et votre joie à tristesse. Na furaha yenu iweze kuwa huzuni. Humiliez-vous le Seigneur, devant le Seigneur. Munyenyekee mbele za Bwana. Il vous élèvera. Atawainua. Ne parlez point mal les uns des autres. Usiseme mabaya wamoja kwa wengine. Celui qui parle mal d'un frère, anayesema mbaya ya ndugu, ou qui juge son frère, ama mhukumie ndugu yake, parle mal de la loi, anasema vibaya kwa sheria, et juge la loi, na anahukumu sheria. Si tu juges la loi, ukihukumu sheria, tu n'es pas observateur de la loi, wewe hauchungi sheria, mais tu en es juge, bali uko mhaka, uko mhukumu. Un seul est le législateur et juge. Mmoja ambaye ni hakimu, c'est celui qui peut sauver et perdre. Yule anayeweza kupoteza na kuokoa. Mais toi, bali wewe, qui es-tu? Wewe ni nani? Qui juge le prochain? Unamhukumu jirani? À vous maintenant. Kwa nini sasa? Qui dit? Unaosema aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Leo ama kesho tutaenda ndani ya mji fulani. Nous y passerons une année. Tutafanya huko mwaka. Nous trafiquerons. Tutafanya biashara na tutapata. Vous qui ne savez pas ce qui y arrivera demain. Ninyi msiojua tutakachokuwa kesho. Qu'est-ce que votre vie? Kwa maana maisha yenu ni nini? Vous êtes une vampire qui paraît épais d'état. Ninyi ni kama vile upepo ambayo inatokea kwa muda mdogo, ensuite disparaît. Na unapotea kwa muda fulani. Devriez dire au contraire. Ungepashwa kusema hivi, si Dieu le veut, kama Mungu akitaka, nous vivrons. Tutaishi. Et nous ferons ceci ou cela. Tutafanya hivi ama vile. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos passés orgueilleuses. Bali sasa majitukuza na mawazo yenu ya kiburi. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Hayo mambo mabaya kujitukuza hivyo. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, yule anayejua kufanya mema, qui ne le fait pas, naye haifanyi, commet un péché. Anafanya dhambi. Ombe. Prions. Bwana Yesu Kristo, Éternel Jésus Christ, tunashukuru kwa mwema. Terando quartier. Watoto wako wanaacha tena manyumbani. Les enfants abandonnés la maison. Wengine walikuwa kwa makazi wanaacha. Les autres étaient au travail ici. Pia kupenda kusikia hata kidogo sauti yako. Pour venir écouter ta voix. Kwa hiyo, sur cela, tunawaacha mikononi mwako. Les abandonnons entre tes mains. Wabariki. Bénis-le. Wasaidie. Aide-le. Wakazi. Fortifie-les. Wakuwe watoto yako. Ils soient tes enfants. Ubarumie. Pardonne-leur. Juba navala hii mwili. Car ils portent cette chair. Hii mwili. Cette chair. Haiwezi. Ne peut pas. Lakini roho inaweza. Mais l'esprit peut. Ubarumie na yote makosa. Pardonnez de toutes leurs erreurs. Usiwasabulie makosa. Ne comptez pas leurs erreurs. Lakini wafinike na damu yako. Ouvre-leur de ton sang. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Napasha ikala. Pouvez vous mettre. Mungu abariki sana. Amen. Vous bénisse richement. Nzambe hapa kwa Biblia. Mungu awabariki sana.
Mungu abariki sana. Amen. Tuliomba Mungu atupatie kitu ya kuongea na watoto wa Mungu. Nous avons prié Dieu qui nous donne quoi parler à ses enfants. Tulipata hii le mariage physique, c'est un type de mariage spirituel. Nous avons trouvé le mariage physique, c'est un type du mariage spirituel. Amen, amen. Ndoa ya kimwili ni mfano wa ndoa ya kiroho. Tulisoma kwamba ile ndoa ionekane mbele ya watu wote. Nous avons lu que le mariage soit honoré devant tout le monde. Et le conjugal excepte de souillure. Na kitanda kisiwe na uchafu. Car Dieu jugera les impudiques. Maana Mungu atawahukumu et les adultères. Na wazinifu. Est-ce que tu es longo? Amen. Tuko pamoja eh? Ensemble. Tuzwaki mwa teme oyo. Tulikamata hii simamizi. Puis ya mibale ya pili. Abito tolela. Nasema tulie. Amen, amen. Tokolele pana nani pana Nzambe. Tamlilia nani Mungu? Tomikitisa liboso na Nzambe. Nyenyekee mbele za Mungu. Et puis Nzambe akotombola biso. Na Mungu atakuinua. Bipeke koloba mabete pona moninga na ye. Sema mabaya ndugu yako. Amen, amen. Oloba mabete pona frère na yo pona sœur na yo. Sema mabaya juu ya ndugu yako ama dada yako. Oloba mabe pona ndeko na ye. Mwenye atasema mbaya ndugu yako. Yeye akojije ndeko na ye. Mungu ambaye anahukumu ndugu yako. Azako azoloba mabe pona loi. Iko anafanya vibaya na sheria. Et puis azojije loi. Na anahukumu sheria. Mais ce qui yo jige loi, kama unahukumu sheria, oza vraiment observateur ya loi te. Wewe hauchungi sheria. Mais alléluia. Mais bali tu en es juge. Wewe ni hakimu. Nzoka eza na juge moko kaka. Na kuna hukumu kwa hakimu mmoja. C'est le registrateur et juge. Yeye ambaye ni c'est celui qui peut sauver et perdre. Ni yeye ambaye anaweza kuokoa na kupoteza. Sauver et perdre zaka Yesu. Mtu mwenye anaweza kuokoa na kupoteza ni Yesu. Albi yo. Anasema wewe. Ukozo juge moninga na yo. Kwa nini unahukumu ndugu yako? Haleluya. Ozoloba nasema ngana salibo lelo na kusala boye lobi na kuganye na kusala kuna kusala. Mimi leo nilifanya hivi kesho nitafanya hivi nifanye. Et puis na kureshi. Na nitaweza. Mtoboite fuape za malamu. Hatukatai imani ni nzuri. Amen, amen. Mekosala ngona orgueillete. Bali usitumikishe na kiburi. Oh abi à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain. Kwenu mnayesema kama leo ama dans telle ville. Tena ndani ya mji fulani. Passeront telle année. Tutafanya miaka fulani. Trafiqueront. Tutafanya biashara zetu. Na tutaweza. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Biblia inasema nini msiojua kitakachotokea. Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps. Kama upepo na et ensuite disparaît. Na nyuma inapotea. Problème ya makasi nitalaike bana na Nzambe. Shida ya nguvu ni kwamba watoto wa Mungu bazala tango nyonso bazako examiner poste na bango. Mara yote wachunguze kazi yao. Et puis kosala inventaire ya bomo ina bango. Na wachunguze maisha yao. Bonga kito kipe na makambo ya moninga te. Haingebidi tuchunguze maisha yao. Reba malobiso kito kipe na makambo ya moninga. Bwana anasema tukiangalia bonga kito kipe ko bonde la pona moninga. Ingebidi tuweze kuombea wa ndugu zetu. Amen. Ça veut dire qu'on bonde la pona moninga. Sema kuombea. Mais ko kipe na makambo na ete. Bali usijali mambo yake. Mais bonde la pona ye. Bali muombee. Mais ko kipe na makambo na ete. Bali usijali mambo yake. Olandela pe ete. Usimfuatilie. Mais bonde la pona ye. Umuombee. Soko sali boye. Ukifanya hivyo. Nzambe akopambola oda avantage. Mungu atakubariki sana. Est-ce que tu es longo? Je tuko pamoja. Nazoki motema na motema ya mawa. Nilipata hiyo simamizi la roho ya mariage. Ndoa physique ya kimwili. Amen, amen. Eza kaka elembo ya mariage spirituel. Ni mfano ya ndoa ya kiroho. Est-ce que toze longo? Je tuko pamoja. Na mariage physique. Ndoa ya kimwili. Tangu mtu azolinga bala mwasi na ye. Mtu anapotaka kumwoa mke. Ndio mbali azolinga bala mwasi azolinga bala na mobali na ye. Ama mke anataka kuolewa kwa bwana. Ezala kaifo komoto observer. Inabidi mtu achunguze. Atala libota ni nazokota. Angalie jamaa gani na ingia. Atala pe mwasi ni nazobala. Angalie mke gani atakuwa mwasi ata omoni mtu azala mituka. Hata unaona mtu anamgani. Mais soki omoni ke makambo eza mabe. Ukiona mambo ni mabaya, bakuboya mutuka wana. Uta bakuboya mutuka. Batakatala hizo gari. Nende koloba ke
Nikusema batalaka otala comportement otali famille otali esiko kozala otali fitir tunaona tabia, tunaona familia, tunaona hata siku zizazi zinazokuja. nazwaki yango mpona nini Nilikamata kwa nini? kolakisaki bato bazo comprendre makambo te Kuonesha kwamba watu hawaelewe mambo. bongaki to comprendre Ingetubidi kuelewa. mariage yango spirituel tubandaki wapi Ndoa ya kiroho pia frère ilianza. bamazoloba toza na 3 dispensation. Bwana wanasema tuna hatua tatu. Amen, amen. Ma dispensation ezalaki misatu. Hizo hatua zilikuwa tatu. Ezalaki na ngonga ya Ancien Testament. Ulikuwa na wakati wa Nzambe azalaki Agano se la manifeste na kati ya colonne de feu. Mungu alikuwa anadhihirika ndani ya nguzo ya moto. Tango Yesu aye, Wakati Yesu anakuja, Nzambe asali na kati na mwana. Mungu atatenda ndani ya mwana. Et puis na tango na biso yo, Na wakati wetu leo, azosala pe na kati na biso na kati na molimo. anatenda ndani yetu kupitia La Roho. dispensation mibale Nzambe travailler na Jésus. Hiyo wakati mbili ambao Mungu Mais Jésus on a baluki ya koti na kati na biso. bali huyo Yesu alibadilika Ça veut dire la katika dispensation toza na moya misatu. ni kusema hiyo wakati ya tatu. Yesu aza na kati ya bana Nzambe. Yesu iko ndani ya watoto. Soki Yesu aza na kati na yo, Kama Yesu iko ndani yako, tokomona misala ya Yesu. tutaona kazi za Yesu. Jamais tokomona bahene. Hatutaona chuki. Alléluia. Amen. Jamais tokomona hypocrisie. Hatutaona unafiki. Hypocrisie kote libiso na église. Unafiki natuingilia ndani ya kanisa. Okoyeba tende kwa lingi nini? Hautajua ndugu Okoyeba anataka. tende kwa za wapi? Hautajua ndugu iko Bato wapi. bazokota na église. Basi wanaingia Okopeta kanisa. na bato na église 2 ans. Utaweza kuishi Okoyeba position na ete. Hautajua msimamo. Metanga kwa l'action position. Atakapokuonesha Yo msimamo, moko kutokamwi. wewe pia utashangaa. Est-ce que tu sais là? C'est pour cette raison. Ndio maana Na dispensation biso toza na kati. wakati tulio nayo Et dans dispensation yo Nzambe azosala na kati na molimo. ni wakati ambapo Mungu anatenda Biso tokomi ba Yesu. sisi tunakuwa ba Yesu. Alléluia. Amen. Yesu pembeni na yo. Yesu pembeni yako Abandi wana. anaikana Na pale kise. kama vile Abandi Yesu. yeye ni Yesu, Yesu wana. bali yule Yesu Kama kubana na kati ya sere. anapoikana ndani yako, Tokomona kaka makambo Yesu asala. tutaona mambo yenye Yesu Yesu anafanya. atonga kate. Yesu atetake. Alléluia. Amen. Yesu aina kate. Yesu achukia. Yesu aza mutu moko na bopolo. Yesu ni mtu Yesu azalaka na barrière passée. Yesu hakuacha na Arrière passée. kuwazia Ilaka bato oyo baza na molimo mosantu ni te. habari wenye hawana roho. Peut-être Inawezekana ezalaka na makambo ya Nzambe te. ile Na inawezekana makambo ya Nzambe tozalaka na kwa bolingo. ndani ya vitu ya Mungu tunakuwa hatuna upendo. Est-ce que toza elongo? Est-ce que unayasamba? Kola pambola mingi. Mungu awabariki sana. Pourquoi na simbika place yango ya nini ya dispensation na kipwe? Wala kamata mahali pa hii wakati pale. Kola pambola mingi. Est-ce que tosepeli? Tunafurahi. Ngai nazona no na Dieu tient sa parole. Mungu anashikilia neno lake. Dieu tient sa parole, paragraphe 94. Mungu anashikilia neno lake. Prêché le 7 avril 1957. On peut interpréter. Oh, béni soit son nom. Oh, jina lake libarikiwe. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ni yeye yule jana leo hata milele. Les dispensations changent. Wakati zinabadilika. Les temps changent. Muda inabadilika. Les gens changent. Watu wanabadilika. Mais Dieu demeure. Bali Mungu anakaa. Alléluia. Il doit être le même. Anapaswa kuwa Tous les temps. Muda Nzambe wote. achangea kate. Mungu habadilika. Ils sont tous changer. Sisi ndio tunabadilika. Toko changer ba humain. Tutabadilika. Mais Yesu atikali ndenge azalaki. Bali Yesu anabaki. Na monga nyonso. Kwa wakati Sa parole est la vérité éternelle. neno lake ni kweli ya Il ne milele. peut pas en dévier. Yeye hawezi kwenda kinyume. Ni à droite ni à gauche. Ama kuume Il ama doit kushoto. demeurer les mêmes. Anapaswa kuwa yule yule. Est-ce que tu as longo? Si quand on dit que cette réponse est prêchée le 15 mai 1954, paragraphe 212. Et le Bible. Il y a 3 dispensations. Kuna hatua C'est ce wakati qui embrouille les tritiestes. ndio ambayo inavuruga wa utatu. Dieu le Père Mungu Baba était l'esprit alikuwa ni qui roho était au-dessus des enfants d'Israël. ambayo ilikuwa ni juu Dans ya la wana wa colonne Israeli. de feu. Yeye ndani ya nguzo ya moto. Pas vrai? Je sivyo. Dieu était là. Mungu alikuwa Ensuite, pale. Dieu a été fait chair. Na Mungu Et akafanyika il a mwili. habité parmi nous. Na akakaa ndani yetu. Pas vrai? Je sais. Dans son fils. Ndani ya mwana wake. Maintenant, il s'est abaissé.
Il s'est abaissé Sasa jusqu'à entrer dans les cœurs. mpaka kuingia ndani ya moyo wa mtu kupitia roho. Omoni mutoyo moli musate vani na moli na kati motema na ete. Roho Mtakatifu kama haijakaa ndani ya roho ya mtu. Vraiment bolingo ezate. Upendo haikuwaji. Ukoza na bolingo te. Hautakuwa na upendo. Ukoza makambo yo kutu eko trouble batu. Utafanya yenyewe itasumbua watu. Tango sali yango utoshetuki bisonyo. Wakati unaifanya sio wote tunashituka. Na ngana lo bapona mariage spirituel. Nataka nizungumze kuhusu ndoa. Mariage physique, ndoa ya kimwili. eza type Ni mfano mariage spirituel. ya ndoa ya kiroho. Mariage physique, Ndoa ya kimwili. wewe ndenge tokotinaka. Mnajua namna tunafanyaga. Jamais koko sala mariage Hauwezi kufanya ndoa na moto yo lingiete. na ule mtu ambaye haumpendi. Jamais koko fana na mutu Hauwezi kukaa na mtu oyo bokokani makanisite. ule ambaye mawazo yenu Ndio haitembei. mwana kake totie bataille ya fréquentation. Ndio maana tunatia wakati wa uchunguzi. Totie taille ya fiançailles. Tunatia wakati wa fiança. Mais Bali tomoni Moïse tunaona Musa yende asalaki premier exode. yeye ndiye alifanya kutoka. Abibirisi bana Israeli na Egypte. Alitoa wana wa Wana Israeli kobeba bango na terre promise. ili wabebe ndani ya nchi. Les terre promise c'est le Saint-Esprit. Leo nchi ya ahadi ni Roho. Tango Jésus Christ aye, Yesu Kristo alipokuja Yesu kwa abimisi bana juif yeye akatosha kati ya Wayahudi religion judaïsme. kutoka ndani ya dini Wana ya konfiance Kiyahudi mama kwa ba Christ. ili awarudishe Na watu tomoni wa- na troisième exode. tuko ndani ya Moto kutoka. yako salisa biso mariage. Hiyo inakuja Na kutuunganisha, deuxième exode, maana kuja Paulo ndi kutoka asali kwa pili. affaire fiancé biso na Jésus Christ. Kuja kwa pili ama kutoka kwa pili, Paulo ndiye alituunganisha na Yesu Kristo. Alléluia. Mais mariage, Bali ndoa biso toza ba fiancé na Jésus te. sisi hatuko tena wachumba Toza wa déjà Yesu. marié. Tumelunga, Est-ce que toza elongo? Toza déjà marié. tumelunga. Na bazobenga biso épouse. Ndio wanatuita bibi ya Ata harusi. soki ke molati déjà pété. Kama umevaa Elle a tayari, déjà fait. imekuwa tayari, kama umefanya ve, umefanya naziri. Alléluia. C'est pour cela, Ndio maana biso toza marié. sisi tumelunga. Paulo asalisi biso fiançailles. Paulo alitufanyisha uchumba. Bakristo nyonso mokili mobimba. Bakristo yote Branham aye kofere marié biso na Jésus. Branham anakuja kutuowesha Awa na Yesu. tozozela kaka fete. Hapa tunachunga tu karamu Sherehe. iweze kufanyika. Alléluia. Tozozela kaka fete. Tunasubiri Fete yango hiyo karamu ekozala likukuma te. haitakuwa Ya kubege. haitakuwa ya ku Haikosela ashaka kuya hivi na hivi. Iko flou. ce n'est pas à dire le venu c'est comme ça c'est Non, itakuwa vitu moya réel. itakuwa kitu ambayo Ekozala inaonekana. biloko ya kotatone te. Haitakuwa kitu ya Epuis kupaka. tokomona nano yo change. Tutakuona Yo change nano te. haujapata Ozana na bahemu. ungali na Epuis chuki. ozana na millennium. Unasema uko ndani ya Wana za miaka. fo ashifo. Hiyo ni bongo na ni uongo. Okozala na millennium ndenge nini? Utakuwa ndani ya Na miaka. usina mwalimu mosantu te. Na kwanza Kwa mtu ana mwalimu mosantu. mtu aliye na roho Alimbisaka baninga. anasamewe. Est-ce que tuza elongo? Mais yo okomona na niveau ya kolimbisa moninga tu. Unafika mahali Okokangela moninga kanda ti ata 2 mois 5. unakasirikia mtu. Siko millennium nini eza na kati. Sasa uko na Millennium de millennium Satan. gani? Millennium de Satan. Hiyo millennium ya shetani. Ya nzambe ezaka bolingo na bolingo. Ya Mungu anapata. Kwa frère Branham atei biso akapao. Ndugu Branham anatuhubiri Avec kuna na lola. anasema kule mbinguni. Hende kokota te. Kule tu kaita. Kuna na lola. Kule mbinguni. Ba raisonnement kokota. Mawazo ita. Kuna na lola. Kule mbinguni. Arrière passé kokota te. Kuwaziana haita. Kuna na lola. Kule mbinguni. Bolingo kaka. Upendo tu. Est-ce que toza longo? Mais yo lobi ozala molimo osanga. Unasema una Roho Mais Mtakatifu. otiki biso pourquoi? Unatuacha Biso tu. tozala yango te. Sisi hatuna. Yaka na molimo mosantu na yo. Kuya na Roho Banda Mtakatifu. wana. Ikara pa. Lakisa biso. Utuoneshe. Ndenge ya kobika. Namna gani ya Hypocrisie eza nzambe te. ile unafiki sio. Est-ce que toza longo? C'est pour cette raison. Ndio maana Eloko ebengami kombo ya nzambe. kitu ambacho inaitwa jina la Mungu Ekokufaka te ekokendeka liboso. haitakufa kitasonga. Est-ce que toza elongo? Nzambe atei biso amour. Mungu anatuhubiri Nde upendo. yango tozobunda na petite Ndio Bethlehem. tunapigana na Ata pendo. oyoki ndeko ke atongaki yo. Hata tunasikia ndugu Sipa yango na amour
lipuka. Ifunike na upendo. Baka kuana za kandeko na ngai. Ujue tu anakuwa Kwa batu wana bazadeja. maana bale batu watakana kwa mbele. Parfait on a qui. Parfait kusema. Ndeko na ngai yo. Ule ni ndugu. Wana ta ndeko na ngai tozoke ya lolo. Eza parfait te. Ya iko parfait. Peut-être eza na mutu moko. Uwezekane kuko. Ayaki ko étouffer. Alikuya Bolingwa na kati ya pa. upendo ambao iko ndani ya Mais tant que kika parfait on a qui yo. pale walikuwa Qui est tellement réagi. na pale Où est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu. Où est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu. Saint-Esprit asiportaka nyonso. Roho Mtakatifu. Saint-Esprit Roho Mtakatifu. akomaka mobange te. Yeye akwake mzee. Alléluia. Soko tangi 1 Corinthiens 13 okoka bilo. Soma Wakorintho wa kwanza 13. Hata soki nazobimisa moto wana hata mtango. natoa moto na Hata nazosala hata bademonstration. nafanya Hata demonstration. ngani nasalaka jeune ya hata 40 na uwezo wa kufunga mais siku soki bali alingi ndeko na ngai te. pendi alobi wana ezaka kaneti fi hiyo iko kama ezali mafuta na kati haina mafuta ezaka ndani mbongolo vide. iko tu mkunguru. Eske toza elongo ata nde olobi ki oza na mbele na nyungu unasema uko ndani ya mais soki miaka. tomoni amour tukiona ese upendo manifeste parlement de la loi anasema vibaya Et juger sheria la loi. na anahukumu si tu sheria. juges la loi Ukihukumu tu n'es sheria pas observateur de la loi hauchungi mais tu sheria, es un juge. kwa kumbe uko hakimu. Un seul législateur Mmoja et juge, hakimu c'est celui qui peut sauver ni yule ambaye anaweza et kuokoa perdre. na Mais kupoteza, à toi, lakini kwako qui es qui? wewe ni nani? Alléluia. Qui est-il Wewe ni qui nani juge les prochains? ambao unamhukumu Vous jirani maintenant. kwenu? Sasa Qui dit aujourd'hui? ambao mnasema leo, Wana ndio ndio tolobela. wale tulitaka kusema Yo botozo juger ndeko na. wewe uko na hukumu ndugu yako, Pe lobi ki ngai na kozwa na zuize ya solution. na unasema nimepata solution, Akamose okende bien. kila kitu itatembea Lobi na vizuri, ko gagner. kesho nitaweza, Lobi kuna na kosala boy. kesho yake Lobi nitafanya, kuna na kosala. kesho yake nitafanya. Bible lobi, vous glorifiez dans vos passés orgueilleux. Biblia inasema Ces mnajitukuza choses na mawazo vous ya de se kiburi. glorifier toi-même. Hii ni mubaya Vous kujitukuza devriez mwenyewe. dire le contraire. Ungepashwa kusema Je voulais, kinyume. je ferai ceci ou cela. Mungu akitaka nitafanya Je hivi ama voulais, je vile. ferai ceci. Mungu akitaka nitafanya hivi, profiterai. Je nitasafiri, gagnerai. Je nitapata, ferai ceci et cela. nitafanya hivi na vile, J'achèterai. nitanunua. Alléluia. Amen. Mais vous vous glorifiez. Bali Dans vos mnajitukuza passés na orgueilleux. mawazo ya Ces choses kiburi. mauvaises de se glorifier dans la porte. Hayo mabaya kujitukuza hivyo, Eza ngai te. si mimi. Eza nde Bible ndezoloba. Biblia ndiyo inasema. Nangaki nazo écriture oyo. Nataka nikamate Le hiyo noce de l'agneau. karamu ya mwana kondoo, Paragraphe 81. kipengele ya Maintenant, 81. Sasa dans ce sens, ndani ya hii les masemo, mariages, ndoa, hey, alléluia, les mariages ndoa est un type. ni mfano. Les mariages terrestres, Ndoa ya duniani ici, hapa c'est un type. ni Les mfano mariages célestes. ya ndoa ya mbinguni. Examinons cela maintenant. Tuchunguze hiyo sasa, Juste pendant quelques instants. muda kidogo, Pour passer cela ili tuweze à kupitisha hilo revue pendant un instant. ndani ya uchunguzi, muda kidogo. La première chose Jambo la qu'il kwanza faut faire, ya kufanya c'est de prendre une décision. ni kukamata La msimamo. première chose, Jambo la tout ce kwanza qui est du mariage naturel, ambayo inahusu ndoa ya kawaida dès qu'une décision doit être prise, ni wakati uamuzi unapaswa la kuchukuliwa. jeune dame Binti doit kijana prendre sa décision. anaweza kukamata Si uamuzi oui wake, ou non, kama ndio ama avec hapana, ce jeune homme. kama na vile vile na huyo Et le mwanaume jeune homme, na kijana si huyo oui mwanamume, ou non, kama akisema il ndio veut ama hapana, il veut de la jeune fille. anamtaka huyo binti, Une décision maamuzi doit être prise. inapaswa Et kukamatwa vous devez la prendre. na unapaswa kuchukua hiyo Elle maamuzi, doit être la seule femme na anapaswa au kuwa monde. mke mkezi dunia ambao unampenda. Okay? Ça veut dire ce qu'on dit oui. Anasema kama unasema Oui, ndio, non, d'accord, oui. kama ni Que ndio votre ndio, oui soit oui. ndio Que yako wewe votre ndio, non soit non. hapana yako Afin wewe que vous hapana, ne tombiez pas ili sous le msianguke jugement. chini ya hukumu. Somo ndio sambi samate. Kama hutaki kuhukumiwa, Vérifiez oui na yo. chunguza ndio Vérifiez yako, non na yo. chunguza hapana On yako. dit non. Kama On ulisema dit oui. hapana ama On dit ndio, bien oui. ulisema Non. ndio hapana,
Non, hapana. chrétien Mkristo akokoza na précision anakuwaka na na msimamo, position na etango nyonso. msimamo yake kila Est-ce siku. que toza elongo? Je, tuko pamoja? Amen, amen. Abi soki olingi mwana mwasi wana, Kama nataka huyo ubi binti, olingi mwana mobali kama wana, nataka huyo kijana Ondimi mwanamume, oui. nasema ndio. kozala oyo kolingaka ye mokiti suka ya vi na yo. Atakuwa yule utakayompenda maishani mwako Oki mote. akoleka mokili mobimba oyo wana kaka nde akozala waye. Na ulimwengu mzima ule pekee ndo atakuwa. Ye nde okolinga ye koleka mokili mobimba. Yeye ndio utapenda kushinda ulimwengu Il yote. doit être les seuls hommes. Na anapaswa kuwa Si ce n'est pas mwanaume le cas. pekee. Kama sivyo, Alors, vous Sasa. avez pris une mauvaise décision. sasa hapo lichukua msimamo mbaya ama uamuzi mbaya. Soki osali yango te, Kama ukufanya hivyo nalingi yo, na kupenda nalingi yo te, sikupendi, abi wana anasema pale ozwi mauvaise décision. ulikamata uamuzi mbaya. Et c'est pareil quand on prend la décision au sujet de Christ. Na ni vile unapokamata uamuzi La kwa Kristo. première chose que vous devez faire, Jambo la kwanza unaweza c'est kufanya de décider si vous allez servir Dieu. ni kuamua kama Et le utamtumikia prendre Mungu comme votre sauveur. na kumkamata kama Si vous mwokozi n'allez wako. pas le faire, Kama hautafanya hivyo, allez vous servir le monde. mutatumikia ulimwengu. Enda utumikie ulimwengu kama utaweza kufanya. Allez-vous servir Christ? Je, utamtumikia Kristo? Vous devez prendre votre décision. Unapaswa kukamata msimamo Utaenda wako. kutumikia dunia Je, utaenda kutumikia utaenda kutumikia Yesu, tu serviras Jésus Christ. utakamata décision. Tu vas prendre votre Il faut décision. qu'une décision soit prise. Inabidi uamuzi Quand vous ukue. prenez la décision de servir Dieu, Unapokuwa na uamuzi wa kumtumikia ou Mungu maman, ama dunia, mamon, dunia. Alors, vous faites votre choix. unafanya msimamo ama Mais il uamuzi faut wako. que les décisions soient prises. Inabidi uamuzi ichukuliwe. Omoni makambo ya ba église. Tu vois, unaona mambo ya kanisa, Mutu bongi a fréquenté inabidi mtu et achunguze puis alongola hypocrisie. na pia aondoe unafiki. Tozobika na ba église ya lelo na ba hypocrisie. Tuko tunaishi ndani ya makanisa na unafiki. Mutu ayei aza na église Mtu anakuya haiko ndani ya kanisa, aza wana te. kumbe haiko pale. Est-ce que toza elongo? Je, tuko pamoja? Yo kokanisaka boza na ye, Tawaza muko naye, zoko boza na ye te. kumbe hamuko pamoja. Ça veut dire choix na ye Ni kusema uamuzi wake, eyebani te, chaguo lake eza haijulikani nde wapi. kama yeye iko wapi. Est-ce que toza elongo? Et puis, une fois que vous avez pris la décision Na unapokamata de le uamuzi faire, ya kuifanya, alors viennent les fiançailles. le fiançailles. Baada ya hapo ndipo uchumba inakuja. Ça c'est à l'autel. Hiyo inafanyika madhabahuni. Abi fiançailles ça magana mazabau qu'on les fait. Hapo ndipo Vous inafanyika. devez prendre un engagement pour que cette union soit possible. Unapaswa kuwa na uamuzi ili hiyo muungano iweze Et c'est kufanyika. pareil pour l'église de Christ. Na ni vile kwa kanisa la Il faut qu'il Kristo. y ait un engagement vers Christ. Inabidi kuwe na Vers Christ. kuamua kwa Kristo. Un serment, Kuwe kiapo, un engagement, msimamo, une histoire d'amour. historia ya upendo. Ça veut dire histoire d'amour sur une église. Sema kama historia ya upendo iko ndani ya Bokoyeba kanisa. te soki pasteur aliaka soki basala ndamba alia. Hautajua kama mchungaji anakula, kama watumishi wanakula. Alléluia. Okokipe na yo te. Hautajali. Okoya na église po zongi na ona. Takia kanisa na Une unajirudia. église po zongi na ona ndamba. Narudia Mais unakia kanisa ambition unarudia. na yo to comprendre. Pia na shabaha yako tutajua. Jour to comprendre quand jour okolobe biso ke ngai na zaka Branham adie. Tutasikiaka tu siku tatuambiaka mie na kuaka Branham. Vraiment na supporter bino ngonga molai na lembi. Nimewavumilia siku za mingi, Na nimechoka. moni na sina découvrir moi ba bande ko na ba Branham adie quelque part. Nimeona nimegundua wa ndugu yangu wa Branham Shetuki. basi fulani. Tunashika. Ndikula biso na sa tozo na ye. Ndugu yetu tulikuwa tunawaza tuko pamoja Naka naye. mozaki na ete. Kumbe hamkukua Yaka naye. mozote awana. Mnapohubiri pale. Azozonga na ndako azoseka. Anarudia kunyumba iko Kwa anacheka. azomona ke Yesu akoya. Wako wanasema Yoka hizo yaka na kakula. ekala. Kumbe alishaka kuya. Asave yaka physique. Atakiaka kimwili. Azade na loda libandi. Iko na Alati lupala. cravate. Alivala Alati pe cravate. soulier. Alivala Kwa kiatu. sandala bako fungula singate. Maana hawawezi Opi be baba kufungua bako sio. fungula soulier te yaka. Maana Biblia ilisema hawawezi Yende kufungua Branham. singa. Huyo ni Nitaka ndiye Branham. bazote ate bakate no seka babali ya fufu. Balali. Wanacheka kwanza mbele Bwe bakuli dimanche bana. ba yepe lisusu.
Jumapili tena wanakuya. Mais uko comprendre tango alakio kaka. Utaeleweka siku yenye anakuambia bye. Mais il faut l'autre akende. Inabidi tu aende. Abraham azala visiter na Elohim. Ili Abraham atembelee na Elohim. Abraham ako visiter Elohim. Elohim ako visiter Abraham ati. Elohim atatembelea Abraham. Wote iko pamoja na Loti. Tout c'est la plan de Dieu. Yote ni mpango wa Mungu. C'est la volonté de Dieu. Yote ni mpango, ni mapenzi ya Mungu. Alléluia. Bien-aimé frère, sœur. Mpendwa ndugu dada. Ceux qui sont le chrétien. Kama kweli mu wa Kristo. Chrétien supporta kande konena tango wa problème. Kristo anavumiliaka ndugu yako Hata likambo nini? hata nilikufanya nini? Kama kila ya Yesu Kristo. Utaona tu damu ya Yesu Kristo. Pia utanisamehe. Je, tuko pamoja? Kila na Yesu ndeko zipo biso na yo. Damu ya Yesu Kristo ndio itatufunika. Yango zipi biso. Ndio inatufunika. Hata moninga na baere. Tunaniona kosani. Sous le sang. Kwa sababu niko ndani ya chini ya damu. Est-ce que toza elongo? Hallelujah. Kuya. Et alors, na sasa l'étape suivante, hatua ya kufuata, c'est de faire des promesses. Ni kufanyiana ahadi. Yo yei. Wewe unakuja. Bausu bazoya. Wengine wanakuja. Pastor. Kama na taponi eglise yo yanga. Nachagua ili kanisa liwe langu. Ngai na utaki Ariwara. Nitoka Ariwara. Utaki Kongo. Toka Kongo. Hawande eglise na ngai. Hapa ndio kanisa langu. Usali pona kozala kaka watina kwa kende poto. Unasema nitakuwa hapa mpaka nitaenda Ulaya. Vraiment na sepeli mingi na system bozo sambelao. Unafurahi namna mnaomba hapa. Mekomi na katikati. Nafika pale mbele. Amen, amen. Olakisi couleur na yo. Na tuonesha sura yako, rangi yako. Rangi wana togomona, ile rangi tutaona kaka ndenge namna boya kala basalaki. Bale ba zamani walifanya kama tango ya benediction. Napofika saa ya baraka. Kaya monisa kilangi na yepa. Kaina alionyesha tu sura yake. Amen, amen. L'un et l'autre doivent se faire des promesses. Mmoja kwa mwingine wanapaswa kupatiana. Vous ferez par exemple une promesse. Mtafanyana ahadi kama hivi. Si tu veux, kama ukitaka mpenzi, si tu veux bien m'épouser, kama utanioa mpenzi, je promets d'être loyal, ninakuahidia kuwa mwadilifu na mwaminifu. Je ne regarderai aucune autre femme. Sitaangalia kama mwanamke mwingine. Ou je ne regarderai aucun autre homme. Ama sitamwangalia mwanaume mwingine. Je ferai tout ce qui est de mon devoir de femme. Nitafanya shurti zangu za chama. Si nous avons des enfants, kama tuna watoto, je ferai tout ce qui est de mon devoir de mère. Nitafanya shurti zangu za umama. Je serai une femme au foyer. Nitakuwa mama mwanamke wa nyumba. Toutes ces promesses doivent être faites. Haya maahadi zote zinapaswa kufanyika. Unapaswa kuwa mariage fait correctement. Ndani ya ndoa ambayo ilifanyika kweli. Sote bali ngaika kama ukinioa. Na kokokisa wewe mama kwa sana ndani. Nitafanya yote ambayo mama anaweza kufanya. Tukikuwa na watoto. Na kubate la bana na mama. Nitachunga watoto wako kama komi na ndako. Anapofika hata kusukula sanya sukuli. Hata kuosha mavyombo hata osha. Njala hizo sala ngai. Njala niko na njala. Ngapi na lembi tokeolia na restaurant. Nami nachoka tena kulia kule. Alobaki de yake na kusipote nyoso edaka. Alisema nitavumilia yote ya unyumba. Bana sukula su bana te. Na watoto anawishagi tena. Abandiko beta wango tie suwa kaka mobali. Anza kuwapiga mobali ndaga mokole ya bana. Ilumishe Bwana roho. Njoo ndaga mokole ya bana. Yeye ndio mwenye watoto. Soko zo beta bango mobali asirika kama be. Kama na wapiga Bwana nakasirikaka sana. Mbona kama mama wana batombo kaka. Utaona bale mama wanatombo. Uzo pesa wa moto makasi. Uko wapatia kichwa nguvu. Eza bwete. Haiko vile. Babwela mwana fimbo te Bible ndelobi. Biblia inasema usimnyime mtoto fimbo. Ça veut dire il faut pas qu'on traiter comme maman. Kusema inaomba kumkamata kama mama. Opropose eloko mususu. Unasema kitu kingine. Ulakisi eloko mususu. Unaonesha kitu kingine. Opropose eglise na ngayo. Unasema kanisa langu hili. Unatoresha kitu kingine. Opropose pasteur la biso yo. Unasema ni mchungaji wetu. Ulakisi pasteur eloko mususu. Unaonesha mchungaji. Wana Nzambe kaka ndeli kamoleto tikeli Nzambe. Wale tunaachia tu Mungu. Na wana tokolobaka neti nani Tisekeli wakao. Wana tuna Nzambe. Pale tutasema kama Kisekeli mwanasemaka pale uulize tu Mungu. Alléluia. Et c'est pareil quand vous venez à Christ. Ni vile mnapokuja kwa Kristo. Seigneur, Bwana, si tu veux bien me recevoir, kama utanipokea na ufalme wako, voici ma promesse. Ona ahadi zangu. Voilà, je t'aimerai. Ona nitakupenda. Je serai fidèle. Nitakuwa mwaminifu. Je te servirai jour et nuit. Nitakutumikia usiku na mchana. Mtu anapokuja kwa Yesu. Ya baptême. Na mai ya kubatizwa. La question yo sazo répondre bien na respect. Ulimuuliza
Atakusikia vizuri. Na ukosala eti suka nini dita mokola koya. Utamtumikia mpaka siku ya Na kosalela ye penza ti mokola koya. Utamtumikia mpaka. Est-ce que okobanda kovanda na église mokolo ya nini ya kilte okobanda na ndako? Utaanza kubakia hapo nyuma. Vraiment na kozanga losambo te. Loba ezala pasi. Peut-être ezalaka ni exception moko boye. Vraiment na kozanga te. Okokabela ye pe okopesa badimi na ona nde na kozanga kate. Opesi promesse pa ya Jésus. Mais okokisi promesse yango te. Mais okwazi bato, oachope bato. Alléluia. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit. Je gênerai. Je prierai. Je serai royal. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai de nombreuses fois par jour. Frère Bamandi azoloba. Eza makambo ba chrétien ba lobela kango ba sali ensemble. Je ferai tout. Je m'engagerai à te consacrer tout mon amour. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait exact. Là, vous avez fait la promesse. Et ça devrait venir de votre cœur. Si vous faites cette promesse à votre mari, ça que cela vienne de votre cœur, ça, sincérité. Vous ne menez pas une vie honnête avec lui. Mais comme vous honnête absolument pas. C'est une sorte de relation superficielle. Burafiki ya juu. Siko tango sali yango pa na mobali boy. Mobali na biso nde Jésus. Bwana wetu ni Yesu. Siko soki tozwa mabulingwana kama mwa likolo. Kama tunakamatia hiyo upendo juu. Vraiment tokosilikisa Nzambe makasi. Bien-aimés frères et sœurs. Eloko tonga na lango prudent. Okanisa jour okendeki na baptême. Oza na mwa terme moko olobeyaka Nzambe wana. Obaki tokosalela eti suka. Obaki tokosalela nzoto na wana mbongo na wana molimo na yo. Metala sika oyo komi wapi. Vérifiez soki ozo respecte maloba na yo ya baptême. Wana nde tokwei. Wana nde makambo ebebi. Opesi Nzambe promesse. Mais okokisi yango te. Oignore yango. Obandi koluka oyo kamaloba kinini. Lelo bateyaki nini kuna? Ya yete me azotola bateyaki nini kuna? Hakukuja anauliza wale wengine. Pasteur soko ozalaka lelo se. Ozalaka lelo frère. Kama ungekuwa leo. Touché penza yo kaka. Leo balikugusa. Balobaki makambo ya mariage. Sema bitu ya ndoa. Moto hakuna yake na église ta siriki kakuna libanda. Mtu akupia kukanisa na kasirikia kule yake. Est-ce que toza elongo? Si vous faites cette promesse à votre mari, ça que cela vienne de votre cœur, sans sincérité, vous ne menez pas une vie honnête envers lui. Absolument pas. C'est une sorte de relation superficielle. Et quand nous prenons notre engagement avec Christ, si nous ne devenons pas une partie de lui, comme une femme qui devrait devenir une partie d'un homme, un homme est une partie de la femme. Alors, nous sommes des chrétiens artificiels. Nous ne sommes pas réellement, vous n'êtes pas réellement mariés à cette femme. Il se peut que vous soyez loyal si vous n'aimez pas votre mari. S'il a 60 ou 70 ans,
Kama ana miaka et que vous ne l'aimez pas autant que vous l'aimez au départ, alors en réalité, vous ne faites qu'élever ses enfants. Vous m'avez dit, baby. Bato bazozanga koyeba tango basalaki promesse. Tango moto akoli akomi mubange, akomi banavandeli ka bana. Mais bamusu bazolingana tina baaje mapiaje. Po azokanisa ka ba promesse wana. Yo yena petite Bethlehem. Obi petite Bethlehem ezaya yo. Mais ere moko obandi ko sala adultère. Obandi ko tambola. Ça même ko la capacité. Soki yo na bonzoto na molimo. Kama wewe ndani ya mwili. Ndani ya mwili. Unaenda tiva, unaenda bila kulaka bwana yako kunyumba. Tiva ça dit au revoir à ton mari. Unaenda kufrekate kutembea. Si on est fréquenté quelque part. Bon, unakuya. Bwana anasema tu karibu. Soyez le bienvenu. Ile mwili kwanza ile. Ça c'est quoi? Wivu mwa itaingia pale. Ubimi wapi? Ubimi wapi? Sina bimi kana zando. Sina zaki kaka uzukanisa nini? Unawaza nini? Zua onezo sala wana. A combien plus forte raison et par exemple? Mara ngapi kwa Mungu? Wana na leza makambo ya moto ya bozoto. Hayo ni mambo ya Mungu. Soki mwasi ya bimio ibe sika kende kite. Kama mke anatoka ujua. Kama kozonga yoko sepela. Sasa rudi utafurahi. Oko sepela. Utafurahi. Neti ba mama moko ba mibali na mama lingi bangu makasi yao. Gisi mama bwana wao wanawapenda sana. Hapa tutakuwa tu na nini na reserve tusitae jina ya mtu. Mais tunajua wale ba mama bako hapa. Sio basi reserve ne papa. Baba nao wanawapenda. Connect ya ici de mama qui sont ingekuwa kama banabebaka batu wanapasha beba babibi yao. Si on porte les gens mara moja tu bwana iko kwa nyumba alize mama iko wapi? Alitoka tangia 11h. Sijui atujue kama alienda wapi. Unasubiri paka 15h haiko. 17h haiko. Teya 19h. 20h nanja ingi. Haiko. Yo bandaka ko sepela ko ya kaka. Akoya kaka. Nataka na confiance na akoya kaka. Uko changer na no moi humeur. Moi sio ya bani makambo nini? To yaki na mboka oyo ya bandi susu boy. On est venu dans cette ville, elle commence à okobana ano ko banga ta mso azwami. On va commencer à craindre. Si mango bangi peke ezali maele nini akomi na yango. Quelle est sa pensée? Est-ce que toza longo? Nde yango makambo ezo salema epa na biso na bandako. Mambo yanafanyika kule kule. Yango pende za na molimo. Yale yako na. Jésus ava poso kabola bolingo na ye na mutu te. Yesu anataka upendo wako usipatie mtu mwingine. Alingi teke o adore ekeko. Hataki waabudu sana. Alingi teke okende pala banzambe mosusu. Hataki waendeni Mungu. Aboyi atako kende koluka ba systeme mosusu eza ndehoro Jésus. Nde waza jaloux na biso. Hiyo ndio wivu yetu. Soki osali péché. Kama unafanya dhambi. Mara moko arepike abeti yo. Pale anakupiga. Alingana kana bana na ete. Bakene kosala makambo ezangi sens. Est-ce que toza elongo? Ndenge moko ezozala na mariage naturel. Nde pe na mariage spirituel. Ndenge moko zotosa pobali na yo. Ndenge moko nde kotosa Jésus. Et puis ba représenter à Jésus. Eza ba pasteur. Pesa bango pe respect. Iso tuza dénomination te. Ok ba basi ona batosa kane ba pasteur koleka ba mibali na bango. Banamuke wanaheshimu wachungaji kushinda. Non! Respecter na lopango bali na yo. Heshimu mume. Tango sisi ko respecter ye. Lakisa mobali na yo tolingeka pe nzambe. Siko nzambe yango okomona ye boye te. Okomona à travers musai na nzambe. Ozongisi respect mobimbe pa na musai na nzambe. Musai na nzambe aza mutu o négligé ete. Musai na nzambe abengi yo na telefone boy koyamba telefone. Poza na kanda. Kanda yango eyebani pete. Wana eza poli spirituel. Est-ce que toza elongo?
Et police spirituelle. Parce que bengi ole anazana tate. Nazana tate na kosola na ngai moko. Na kosola na ngai moko tozo mona yango na église. Bien-aimé. Nzambe nini wana? Nzambe nini wana ozo salela pe ko répondre? Nzambe nini ozo salela ye na arrogance ya ndenge? Non 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 non. Bana nzambe to changer. To changer, to changer. Soki to lingi makambo ezala bien. To changer. Est-ce que toza elongo? Est-ce que toza elongo? Nzambe pambola yo. Alobi. Oyo vraiment. Na vendredi akabana. Eza batele mezolo ba matana message. Eza akabana otende na sina kei. Okende wapi? Obosani likambo lobaki na mai ya batema. Obosani likambo lobaki tango bazo pambola bino. Tango telemi bazo pambola bino. Pronosaki parole moko. Kaka liwembe ko kabola biso. Nalingi ye na koninga mobali mosusu te. Wana nde diable azozwa biso akokota na foyer akotisi crise tango akotisi crise mobali ake koluka sikoyo koto olingi okufa na nzala ale bato babandi kokomela yo babibisilo $, pe obzwi $, oboki maloba olobaki yango na jour ndenge moko na spirituel na mai ya baptême olobaki nini. C'est ainsi que sont beaucoup trop d'églises aujourd'hui. Nous ne faisons appeler l'église chrétienne prétendant être l'épouse. Pourtant, c'est de façon artificielle. Nous n'avons aucun lien avec Christ. Nous sommes comme une dent artificielle. Parce que la fabrication est originale était Papa Gile. Soko sali moindre ya buka soso ya mboka. Na lino wana. Lino wana ko shetuka kweye na mabeli. Pour artificiel. Un bras artificiel. Est-ce que tu es longo? Un blanc artificiel, un nez artificiel. Voyez, c'est quelque chose d'artificiel. Si nous faisons simplement semblant, eh bien, vous ne pouvez pas assimiler le christianisme. Vous devez être relié à cela. Ainsi donc, une église qui est simplement artificielle et qu'on appelle l'église de Christ, eh bien, les enfants qu'engendra cette organisation en font partie. C'est simplement, ce ne sont pas les enfants de Christ. Ce sont les enfants d'une dénomination. Pas des enfants de Christ. Bien aimé, quand on a écouté la ndugu qu'on a fait habitu moi contre na neno, il y a quelque chose qui croche. Aya pata Roho Mtakatifu na ule mutu iko sasa aliingia ku kanisa ya bazazi. Et c'est comme si cette personne est dans l'église des parents. Juu inabidi mtu yepeke amini a décider. Juu inakuwa na decision na mtu anasema mimi nafuata Kristo. Ule mtu anafuata Kristo ataba na mtukana anafanyaka tu hivi. Nala ko kipima kamona te. Yesu bafinga kaye. One ko sala ngai nini? Bafinga ka Branham. Bafinga ka Kristo. Mais so kia na mwana musato te. Et pourquoi ma problème dans l'église? Est-ce que tu as longo? Bien aimé, likambo ya mawa. Mutu boko bana na ngonga mulai. Miaka bisoke ngai na ndimai na zadi na milenyume. Mate na bino na tonda kate. Supporter biso kaka. Ah, eza kaka ko to ko le kanzela. Tozoke na 3e pays. Supporter kaka nano mwa mate wana. Ya bana esuko komi kuna ozo engagement ya sika ozo ki engagement na pressé avant zo engagement ebongo ko sala no kotu otieta un mois ya koluka luka ba église ozo tuna ba foi
Oya wapi? Arc-en-Ciel. Oya hawa za wapi? Bafrakisi. Oya hawa nini? Tosoke nena lola. Oya hawa nini? Biso ba Brana Madie. Oya hawa nini? Oyoki. Oponyo yo kokot. Est-ce que tolé longo? Jamais on peut pas le bateau. Olukika mwa problème moko. Moto na kati ya église. Mais apesa kambote na bande kote. Hasalimi yake wa ndugu. Wana esprit nini? Roho gani? Poza na problème na mdeko moko wana. Maana uko na shida na huyo. Vomi hata batu waobi mana église ngana vanda na ngana kati. Pona kwa yako simbi saloboko epa ya Josué. Mie sitapatia mkono. Acha nimalize sasa nitasikia Gabriel anafunga pale. Yada ka presse na kufunga wana. So kina akangi ngana bimelia. Bien-aimé, yezani dilo baseri nini wana? Neno kiasi. Dilo baseri nini wana? Neno kiasi. Et puis obandi ko fréquenter. Na unaanza omona na kana église te. Babenga yo. Olobi makambo wana. Vraiment nazaki sanctifié. Il y a quelque chose qui cloche. Kola pambolao. Na zui mate oyo. Pona ko biso il faut ko lela pona bandeko na biso. Bandeko bazo mibenga ki baza ba chrétien ya message. Yo zo kende poto ningo kota masambo boni na kapala. Sitika l'église moko prier wana nzamba pambolo kende. Comme ça on banda engagement mosusu na sozu mayele. Mbele kamate muamzi mwingine upate. Okoloba kete na ugana na saka rere. Ulena tourner na luka fwa na biso na koti na fwa moko ya bana mike ba bebe. Kuliko tu kutafuta mali yangu iliingia ndani ya kanisa watoto wadogo. Bazana okana service za milenyo memba mangu ala okana. Awa na Amerique na kokota presete. Hapa Amerique sitafanya. Il faut na luka église na biso. Inabidi tutafuta. Potango yozo kende bongo. Sasa unaenda hivyo. Eza kumu nene tiki bande kono yango. Ukabanda umewachia hawa. Yo kalisi mais chose grave. Jambo ya kushangaza. Banzambe baza combien? Kuna ba Mungu ngapi? Banzambe baza boni. Mungu ni mbanga. Nzambe moko. Mungu mmoja. Mais moto yebi sio keza vote ya Nzambe. Mtu anakuambia ni mapenzi ya Mungu. Ndando mina kende. Ndio anasema niende. Nzambe akobaki yo bima wa okende kuna. Nzambe. Mungu atasema wewe. Nzambe asala injustice ona te Nzambe te. Eza ba passer na yo. Mawazo ya. Eza makanisi na yo. Mawazo ya. Hein? Alléluia. Ça veut dire bien aimé. Toza ba hypocrite te. Soko za brebis ya petite Bethlehem. Toza pasteur ya petite Bethlehem. Ata makambo komi rouge ndenge ni. Pasteur abenga yo na telephone oboya koyamba. Bien aimé. Niveau nini oza nango wana? Kiasi gani ulicho nacho? Si la femme n'est pas liée à l'homme, kama mwanamke à toute loyauté, à toute loyauté, kwa uadilifu wote, alors ce n'est pas son mari. Sasa huyo si mume wake. C'est simplement un homme avec qui elle a fait le vœu. Mwanaume ambaye alifanya kwanza naziri. Alifanya tu naziri tu. Alifanya naziri. Le vœu de vivre. Ili tu aweze. C'était un faux vœu. Ni naziri mbaya. Qu'elle a fait. Ambayo alifanya. Ngala taningia kakawa. Mimi nampenda. Tete Bethlehem église na biso. Eza faux vœu. Ni chaguo mbaya ama naziri. Vœu ya malamu emona naka. Naziri nzuri naonekana. Okomona mutu anazo approcher yo. Utaona mtu yuko kusema. Azomona aliaki nini? Anaona alikula. Papa alia kanano nini? Papa anakula. Vœu ya malamu yango. Hiyo ni naziri nzuri. Neti mama moko awa. Mama moya hapa. Mama moko za kaka. Mama yana kwa. Aumela ba mema na ba église. Metango ekoma iki abondela. Akoti mobimba na makolo na ba maboko nyoso. Aliingia yeye wote na miti. Ezete gatiketa moloko moko libana no. A décider bana ko bondela. Aliamua kwanza. Nzamba pambola yi. To koma ba reserve tu bana sio tanga te, Tutaanza kusema majina, tutaanza kwanza kujizuia. Audiza kaka mobile nini mobile osade ka vepo bo vivre kaka. Ni mume ambaye ulifanya tu chaguo ili muweze tu kuishi. C'est un faux vœu. Qu'elle a fait? Elle a pris l'engagement de l'aimer. Elle a dit qu'elle l'aimait. Alisema kwamba alimpenda. Mais elle ne l'a pas fait. Lakini hakuifanya. Cet homme a été continuellement
duper. Huyo mwanaume aliendelea tu kudanganya. Mais Lakini une chose est certaine, jambo la mes amis, nous n'allons pas duper Christ. hatutamdanganya Kristo. Il connaît les siens. Anajua walio Alléluia. Yo kongo kosa Yesu te. hauwezi kumdanganya. Okosi nde biso na papa dile. Kumdanganya tena. Mais ye Yesu ayebi yo. Yesu anakujua. Ayebi yo ke mokozo problème yao. Anajua siku Okoza susu moko na biso te. hautakuwa mmoja. Okolakisa couleur na yo. Utaonesha tu. Ovandi na biso po ozwi na problème te. Unaikala pamoja na Mais moko okozwa problème. siku utapata Ke batumoli yo. kwa kuchokoza. Batushe droit na yo. Kugusa haki yako. Wewe ndo komona Pale leo tutaona anyoko milu. hiyo kondoo inakuwa mwea Mbwa mutu. wa mtu. Est-ce que toza elongo? Tuko pamoja. Pona batumoli yo na nde tozobaya. Frère. Mais moko bakotumola droit ya moto wana. Siku batachoka. Biloko yoka bandi bafulu ezobima na munoko kotombo. Utaona pofu iko natoka. Bakoyeba ngai. Utanijua. Ngai nasakanaka te. Mie sichezake. Sela komi boye. Dada nakuwa hivi. Alléluia. Mais vous, Bali nini? vous voyez, Mwaona. d'abord une décision est prise, Kwanza uamuzi ulichukuliwa. puis il y a les fiançailles, Nyuma kunakuwa. ensuite la promesse. Nyuma kunakuwa. Ndio veille, alléluia. Et ensuite la cérémonie. Na nyuma sherehe. Des cérémonies biso tozozela. Tuko tunasubiri. Branham a fait marier biso na Jésus. Branham alituowesha. Paul a fait fiancé biso na Jésus. Paulo alitu. Mais Branham a marié biso na Jésus. Nde toza épouse na ye. Tozalaki 10 vierges. 5 vierges fortes et 5 vierges sages. Ces 5 vierges sages, c'est l'épouse de l'air. C'est l'épouse du temps de la fin. Est-ce que toza elongo? Si quand toza déjà marié, etikali kaka nini? Cérémonie. Cérémonie yango, tokosala yango kuna na lola 3 ans et demi. Eza ya lokuta te. Eza eloko koza réalité. Bamosusu basukumi yango mpona juif. Bamosusu basukumi seti so mpona juif. 6e so mpona juif. O biso makambo na biso esilaki na 4e so. Tika totanga Branham malamu. Cérémonie esalami nano te. Nous ne sommes pas dans la chambre du roi. Toza nano te kuna na kati. Na chambre du roi tokoza elongo na Yesu Christ. Tokomona ye face à face. Awa nazomona Yesu nano kaka Isaac. Hapa naona Yesu Gile. Yesu Shadrach. Yesu Mami. Yesu Feza. Yesu nani Mama Chimanga. Nakoluka bakomona mokolo moko. Potango to ubwaki kama meme bana. Haleluya. Hey, tozala kala ba Yesu mike wana. Me Yesu wana zotanga makila. Tomoni nano ete. Totika kokosa. Est-ce que toza elongo dispensation na biso yo eza ya nzoto te tokokoma deja tolaki théophanie et puis tokozala elongo na Jésus et puis tokomona bapapa bakufa wana nakomona Branham nakomona basantu totika biloko tozoloba oyo na mboka kozanga mbongo ya loyer eza te o libumu mpasi ezalaka te o mutu mpasi ezalaka te o mutu azoya kuna ezalaka te fe bamalobi ke bosono okozala kuna te ekripo boite akozala kuna te sabeli frère bama makoki kose contredit te alobi kuna boite akozala te VR mpe akozala te siko tozala bamibange awo kuna bamama oyo bamabungu ezosuwa ekozala te bamama ya ba80 ans yako akozala te bana bamama mwasi na kaka akozonga yeti jina azoleka kuna na suki mpe mami oyo akomi neti jina boye kuna biso nyonso tokozala ta na baage wana de 18 à 22 ans. Bon, sikoyo aye nano ndenge nini lokuta nini oyo bandeko na ngai aye te aya ngai nazomitungisa mpona ndako na kofuta ndako papa Gile. Est-ce que na milengi mutu wandofutela bandako ya badifficulté
nyuma kwa tabu. Totika lokuta. Tuache uongo. Bien-aimé. Wapendwa. Tombi se préparer. Kujitayarishe. Décision ezala ya solo. Hii uamuzi Engagement ya solo. Uamuzi ni ya kweli. Banda ko changer. Anza kubadilika. Menga biso ba pasteur tozana balibabe bandeko. Bandeko bi ba baswani mezongeli pasteur. Bandugu wawili wanakuwa. Menga zo kufela nini bandeko na? Obibi na église po bosona kina ndeko. Ou bien pour vous avez la difficulté dans ndeko. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que tu es long? Il y a quelque chose qui cloche. Kuna kitu ambacho hakitendeki. Kongo makambo wale zakaka. Kule Kongo hiyo mambo inakuwa. Ezaki place mo ba se concentrer na Nzambe. Hapa ni fasi tungepaswa kushika. Po ane tozoluka bénédiction. Kwa sababu na mais bato azali olelo akomi olobi. C'est que kanga sa bimia pozo ga okishoni akekuta avava. Avancer soda chrétien zo ke nekaka. Zo ke azonga ba koseka yi. Akeka liboso kuna. Deza nini? Soki ovandi place moko. Vero. Nilisema nisitaye majina mimi nakaa tena. Si vumilia mama. Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia dada. Mungu atakusaidia friend. Mungu adanganyake. Kuwa pale subiri. Wende huku ube. Mitukari. Mitukari nje hapa kabisa. Omoni koto avion. Boete. Hapana vile. Boete. Hapana vile. Supporte wana. Vumilia pale. Petit troupeau. Kundi ndo. Supporte wana. Vumilia. Omoni église ya bato mukebwe. Kanisa watu kidogo hivi. Et pour toza mikete. Bible elobaki nde 2 ou 3. Église ya bato mike. Kanisa watu wadogo. Bato ba comprendre kama makambo facile. Watu wanaelewa mambo. Ata na classe yo bana batondi ou bien 200. 500. Na kumasomo kama watoto. Yo tie bana na place ya bana 500. Ngala tino ya ngala bana 30. Tala bana wana mibaya kama bazozonga ndako. Boya bana 30 akozana maele mingi. Kuna ya 500 kosaka na kaka kuboke na babiki. Sa mobulu kaka na mobulu. Tato tanga to 6. C'est déjà 18h14. Kola apambolo mingi. Alléluia. Donc, lors de la cérémonie, wakati wa sherehe, quand l'église a fait les promesses, wakati kanisa lafanya ahadi, c'est alors qu'elle prend le nom de l'époux. Hapo ndipo inachukua jina la bwana harusi. Là, hapo elle n'est plus une église du monde, pale haiko tena elle est l'église du Seigneur. Hiyo ni kanisa Jésus-Christ. Yes. Amen. Je ne vais pas dire de nom, je vais dire par la naissance, par la nature, par la puissance de Dieu, par la vérité révélée de Dieu, dans le cœur. Elle devient une église chrétienne, la glorieuse église chrétienne, universelle et apostolique. Elle devient une partie de Christ. Elle est faite, Christ injecté en elle son propre esprit, sa propre vie. Et la Bible déclare Adam et Ève, là-bas, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Et quand la femme, l'église est mariée à Christ, ils ne sont plus deux, ils sont un. Christ en vous, c'est cela. Sa vie a été déversée à vous. Alors vous devenez l'épouse. Puis autre chose, après qu'elle a fait tous ces vœux, et ainsi de suite, et que la cérémonie a eu lieu. Alléluia. Par exemple, ma femme s'appelait Mamie avant d'être mariée. Maintenant, elle n'est plus pas Mamie, c'est une Branham. Béni. Sœur Béni.
Chuma wasenga koko kuna na bahase. Na bibo koma sere Beni. Agangeli ngai. Waweza kupesa kombo mayo. Kwa pesa kombo no ya kubota mbona sisi. Aweza societe. Na societe kwa ndo pesa real. Mais l'église ala sere Beni. Ndio moyo benga sere Chima. Tunaita dada Chima. Sere Gile. Dada Gile. Bamsuba zuna note. Bengine waya pata. Bokozwa. Mtapata. Bokozwa. Mtapata. Est-ce que toze longo? Tuko pamoja. Kola pambola bino mingi. Bwana wabariki sana. Zamba pambola bino mingi. Mungu wabariki sana. Na stopé na nona porta ikomuke. Malizia hapo maana muda imekuwa. Na sala ki savait. Hein? Na savait dans les recherches. Et na sala ki savait. Fanya utafiti. Nazo kakaka bandeko bazo solola. Sikia ndugu wako wanaongea. Oh ndeko moko wazaki wa fungo soki église. Ndugu moja alikuwa hapa alifungula kanisa. Nga bitenga moko na kosala recherche. Nasema mimi peke nitafanya. Na kuti ye. Kamkuta. Et puis à partir de ya bakufana na église wana. Tunasikia neno lako, watoto yako wanasikia neno lako, inawafortifie. Nasikia yote wanasikia, inawapatia ndio nguvu, na wao warudie nyuma, awaze bajue kisi ya kupigana na shetani. Shetani yuko tayari kujia, lakini hatatuweza. Tunabariki watoto yako, wao walitoka mbali, uwabariki Jezi, warudie nyumbani wakutane vitu yote mzuri. Na maombea baraka, urudie na bao nyumbani, nguzo la moto ingie nyumba yao. Fungua baraka, mwanga baraka ikose pasi ya kutia. Chumba atapana matime, atapana maofrande, atalipia watumishi yako matike. Yote ile tunamaombea baraka. Kubariki bandugu, bariki watumishi wote, wote wanetograne. Ubariki pia wale wako batengana na sisi. Wewe Mungu ufanye volonté parfaite yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Bariki sadaka kwa jina la Yesu Kristo. Amen.